Dobar dan, ja sam Igor Vukilić, zaposlen sam na Fakultetu ekološke poljoprivrede u sklopu Edukons Univerziteta u Sremskoj Kamenici u Srbiji. U okviru projekta Agronasleđe održat ću predavanje na temu klimatske promene, odnosno prednosti i mane tradicionalnih poljoprivrednih sistema u eri klimatskih promena. Na ovom slajdu možete videti partnere iz Grčke, Bugarske i Turske koji zajedno sa nama učestvuju u spomenutom projektu. Kao što sam spomenuo, tema ovog predavanja je klimatske promene, odnosno prednosti i mane tradicionalnih poljoprivrednih sistema u eri klimatskih promena. Klimatske promene su jedan od najvećih problema u 21. veku sa kojim se suočavaju prirodna i kulturna dobra svetske baštine. One predstavljaju posledicu složenih abiotičkih i biotičkih procesa koji se ogledaju kroz statistički značajne promene klimatskih parametara tokom dužih perioda. A koji to faktori pokreću klimatske promene? To su astronomski, geofizički i biotički faktori. Dakle, astronomski faktori se odnose na aktivnosti ostalih astronomskih objekata, prevashodno Sunca, kao i na odnose tih objekata i Zemlje. Geofizički faktori su povezani sa tektonskim aktivnostima Zemlje, kao što su vulkanske erupcije i tektonska pomeranja. Što se tiče biotičkih faktora, u njih spadaju neantropogeni i antropogeni faktori. Neantropogeni faktori su zasnovani na ekosistemskim procesima kao što su fotosinteza ili kruženje vode i nutrijenata u prirodi, dok su antropogeni zasnovani na posrednim i neposrednom delovanju čoveka, a najznačajniji su sagorevanje fosilnih goriva, seča šuma i uticaj na poljoprivredu. Ono što javnost danas podrazumeva pod klimatskim promenama jesu upravo promene koje nastaju kao posledica delovanja čoveka u biosferi, a naučna zajednica se slaže da su ljudske aktivnosti glavni uzrok narušavanja klimatske ravnoteže naše planete. Antropogeni uticaj se pre svega manifestuje povećanom koncentracijom gasova sa efektom staklene bašte. Kao posledica povećanja emisije gasova sa efektom staklene bašte dolazi do porasta prosečne globalne temperature vazduha. Na osnovu četvrtog izveštaja Međunarodnog panela o klimatskim promenama, temperatura će u 21. veku porasti za oko 1,8 stepeni Celzijusa, dok se prema najpesimističnijem scenariju temperatura će porasti za čitavih 4 stepena. Analize iz ovog izveštaja pokazuju da bi klimatske promene i porast temperature u pojedinim regionima sveta bili propraćeni različitim regionalnim promenama poput poplava, olujnih nepogoda, snežnih mećava i šumskih požara. Takođe, kulturno nasleđe, koga u užem smislu čine ruralni predeli, kulturno-istorijski spomenici, istorijske građevine i arheološki lokaliteti bi bili direktno izloženi brojnim rizicima izazvanim prethodno spomenutim nepogodama. Vremenske nepogode i povećanje temperature značajno utiču na poljoprivrednu proizvodnju, jer je poljoprivreda veoma osetljiva na klimatske promene. Treba istaći da su klimatske promene i poljoprivreda u korelaciji i da značajno utiču jedna na drugu. Poslednjih godina uticaj klimatskih promena postao je najveća pretnja globalnoj bezbednosti hrane. Globalno posmatrano, povećanje emisije gasova staklene bašte bez presedana je dovelo do klimatskih promena. Efekat staklene bašte predstavlja apsorbovanje toplotne radijacije od strane gasova staklene bašte, a potom i njeno ponovno emitovanje u svim pravcima. S obzirom da se deo ovog infracrvenog zračenja vraća na zemljinu površinu, to izaziva njeno dodatno zagrevanje. Daljim zagrevanjem zemlje povećava se emitovanje infracrvenog zračenja, tako da ovaj efekat u suštini predstavlja jednu pozitivnu povratnu spregu.
Gasovi staklene bašte su oni atmosferski gasovi koji imaju sposobnost da apsorbuju i emituju zrake velike talasne dužine i infracrveno zračenje. U atmosferi su od gasova staklene bašte najzastupljeniji vodena para, ugljen dioksid, metan i azot 1 oksid. Najznačajniji pokretač globalnog zagrevanja je ugljenik dioksid, dok su metan i azot 1 oksid najštetniji. Spomenuta dva gasa su 30, odnosno 300 puta štetniji od ugljenik dioksida. Koncentracija CO2 u atmosferi značajno zavisi od čovekovih aktivnosti kao posledica sagorevanja fosilnih goriva i prevođenja prirodnih staništa u urbane poljoprivredne površine. Koncentracija ugljenik dioksida kao najznačajnijeg uzročnika efekta staklene bašte porasla je za oko 35%, odnosno 100 ppm u proteklih 250 godina. Dakle, za samo 10 godina u periodu od 1995. godine do 2005. godine koncentracija je porasla čak za 19 ppm. Uprkos tome što bogate nacije najviše doprinose klimatskim promenama, uticaj klimatskih promena najvidljiviji je u zemljama u razvoju zbog njihove ekonomske zavisnosti od poljoprivrede i nedostatku novca da se prilagode novonastalim promenama. Poljoprivredne aktivnosti, u velikoj meri doprinose klimatskim promenama i rangiraju se na trećem mestu odmah iza sagorevanja fosilnih goriva i proizvodnje hlorofluorougljenika. Po nekim procenama, emisija iz poljoprivrednih izvora čini čak 15% današnjih antropogenih emisija gasova staklene bašte. Prema podacima Međunarodnog panela za klimatske promene, stočarstvo, a naročito proizvodnja govedine veliki emiter ovih gasova. Zanimljivo je da industrijske farme zauzimaju 75% zemlje, a isporučuju samo 30% hrane na globalnom nivou. Dakle, zelena revolucija je podstakla poljoprivrednu proizvodnju, ali uz ogromne socio-ekološke posledice, kao što su zagađenje životne sredine, gubitak biodiverziteta, klimatske promene, degradacija zemljišta, a negativno se odrazila i na zdravlje ljudi. Preterana i neodgovorna upotreba agrohemikalija, fosilnih goriva, prirodnih resursa, mašina i usvajanje visoko prinosnih sorti su zapravo glavni uzroci ovakvih socioekoloških posledica. Postizanje ciljeva iskorenjavanja gladi i siromaštva do 2030. godine uz istovremeno rešavanje uticaja klimatskih promena zahteva klimatski pametan pristup poljoprivredi. Klimatski pametna poljoprivreda zasniva se na održivom povećanju proizvodnje hrane, prilagođavanju klimi i smanjenju emisije gasova staklene bašte. Upravo iz navedenih razloga tradicionalne poljoprivredne prakse su se ponovo našle, da tako kažem, u centru pažnje širom sveta kao klimatski pametan pristup. Pre nego što pređemo na poglavlje koje se odnosi na uticaj klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, važno je da napomenemo da sektor poljoprivrede nije samo uzročnik, već je ujedno i žrtva klimatskih promena. Poljoprivreda je grana privrede koja je najosetljivija na klimatske promene. Poljoprivredna proizvodnja direktno je povezana sa klimatskim uslovima i male varijacije u temperaturi ili vlažnosti mogu dovesti do drastičnog smanjenja prinosa. Klimatske promene imaju posebno veliki uticaj na biljnu proizvodnju, stočarstvo i ribarstvo. Kako temperature budu rasle, uticaj na poljoprivredu biće sve značajniji. Negativne efekte već trpe mnoge zajednice u zemljama južne hemisfere. Porast temperature biće propraćen sušom, obilnim padavinama, poplavama, erozijama i vetrovima, što će otežati zasnivanje useva i naneti im veliku štetu. Povećanje aktivnosti tropskih ciklona prouzrokovaće štetu usevima u obalnim ekosistemima, dok će porast nivoa mora smanjiti površine useva i povećati salinitet podzemnih voda. Pacifička ostrva i velike delte već su zapravo pogođene ovim fenomenom. Klimatske promene negativno utiču na proizvodnju hrane i posledično dovode do rasta cena hrane. Pretnja od klimatskih promena dodatno je pojačana rastom populacije.
Predviđa se da će globalna populacija dostići istorijski maksimum od 9,5 milijardi već do 2050. godine. Da bi se prehranila jedna ovako velika populacija, bit će potrebna dvostruko veća proizvodnja hrane u odnosu na sadašnji nivo. Šta se dešava sa ratarskom i povrtarskom proizvodnjom usled posledice klimatskih promjena? Ovde zapravo dolazi do stresa biljaka prouzrokovanim lošim agroekološkim uslovima i nemogućnosti primjene adekvatne poljoprivredne prakse i tehnologije. Rezultat toga je smanjen prinos i kvalitet proizvoda, što između ostalog dovodi i do neregularnosti u lancu snabdevanja sirovinama za prehrambenu industriju. Takođe, ove promene dovode i do pojave novih štetočina, bolesti i korova. Problem predstavljaju mikroorganizmi, biljke i životinje koji često postaju invazivni i štetni na novom području. Klimatske promene dobro podnose korovi jer se lakše prilagođavaju promenama u životnoj sredini. Pojava korovskih biljaka, kao što su recimo ambrozija, prouzrokuje alergije, zatim dalje korovske biljke mogu da dovedu do promena u vegetaciji i u rezervama semena u zemljištu i zemljišnoj mikroflori, a takođe utiču i na smanjenje prinosa. Klimatske promene utiču i na nestanak pojedinih vrsta, gena i smanjenje ili gubitak agrobiodiverziteta. Takođe, ugrožene su brojne autohtone sorte koje su bile prilagođene određenim oblastima i ekološkim uslovima. Gubitak flore i faune može dovesti do trajnih promjena u jednom ekosistemu, kao i do ozbiljnog narušavanja biogeohemijskih procesa. Prilagođavanje na klimatske promjene podrazumeva preduzimanje odgovarajućih mera kako bi se ublažili negativni efekti klimatskih promjena. Adaptacione poljoprivredne mere na klimatske promjene imaju tri moguća cilja. Prvi je da se smanji izloženost riziku od oštećenja, drugi je razvijanje kapaciteta za suočavanje sa neizbežnim štetama i treći cilj je da se iskoriste nove mogućnosti. Koje su to strategije prilagođavanja na klimatske promjene? Na prvom mestu to je sadnja sorti, odnosno useva koji su otporni na sušu. Naglasak se stavlja na useve otporne na sušu u područjima koja su sklona suši. Na primer, pšenici je potrebno znatno manje vode za navodnjavanje u poređenju sa pirinčem tokom sušne sezone. Na drugom mestu je diverzifikacija, odnosno različitost. Dakle, diverzifikacija useva postaje sve važnija, imajući u vidu njenu vitalnu ulogu u ekonomskoj održivosti same proizvodnje. Zatim na trećem mestu se nalaze izmene u datumu setve sa ciljem kako bi se izbegli nepovoljni uslovi. Četvrta strategija podrazumeva poboljšanje efikasnosti sistema za navodnjavanje. Naime, uspeh biljaka da se prilagode klimatskim promenama zavisi od dostupne, sveže vode u područjima koja su podložna suši. I peta strategija podrazumeva izmenu načina obrade zemljišta. Koje su to prednosti i mane tradicionalnih poljoprivrednih sistema u eri klimatskih promena? Tokom vekova generacije stočara i farmera stvarale su složene, raznovrsne i lokalno prilagođene poljoprivredne sisteme koje vode ka bezbednosti hrane, očuvanju prirodnih resursa i biodiverziteta. Tradicionalnu poljoprivredu karakteriše održivije upravljanje agroekosistemima kroz očuvanje zemljišta, sakupljanje vode, sadnja sorti otpornih na sušu, vrlo niska upotreba tehnologije, što njenu proizvodnju čini ne previše produktivnom i zasnovana je na praksama koje se dugo prenose sa jedne generacije na drugu. Da ih tako nazovem, ovi mikrokosmosi poljoprivrednog nasleđa se još uvek mogu naći širom sveta, pokrivaju oko 5 miliona hektara i pružaju niz ekoloških i kulturnih usluga čovečanstvu kao što su očuvanje tradicionalnih oblika zemljoradničkog znanja, lokalnih životinja i useva. Tradicionalni farmeri su pripitomili, poboljšali i sačuvali hiljade vrsta i sorti koristeći svoja tradicionalna znanja.
Tradicionalne poljoprivredne prakse dale su značajnu ulogu u izgradnji naučnih saznanja u poljoprivredi. One su vekovima hranile veliki deo populacije i nastavljaju da hrane ljude u mnogim regionima sveta. Sve je više dokaza o ulozi tradicionalnog znanja u odgovoru na klimatske promene. Ovi agroekosistemi predstavljaju akumulirana iskustva poljoprivrednih radnika u interakciji sa njihovim okruženjem, pri čemu koriste iskustveno znanje i lokalno dostupne resurse. Ovi agrosistemi koji su od globalnog značaja zasnovani su na uzgoju raznovrsnosti useva koji su omogućili tradicionalnim poljoprivrednicima da izbegnu rizike i maksimiziraju sigurnost žetve u nepovoljnim klimatskim uslovima, a sve to pri maloj upotrebi tehnologije i sa ograničenim uticajem na životnu sredinu. Iako su tradicionalni agroekosistemi evoluirali u različitim vremenima i na različitim geografskim oblastima, oni dele strukturalne i funkcionalne sličnosti kao što su kombinovanje vrsta kroz veliku i horizontalnu organizaciju useva, zatim veći biodiverzitet biljaka, mikroorganizama i životinja svojstven je za ove sisteme i on podstiče proizvodnju useva i stoke kao i kruženje hranjivih materija. Ovi agrikulturni sistemi eksploatišu čitav niz mikrookruženja koja se razlikuju po zemljištu, vodi, temperaturi, nadmorskoj visini, nagibu i plodnosti unutar polja ili samog regiona. Zatim, oni se oslanjaju na biološke međuzavisnosti u pogledu suzbijanja štetočina. Oslanjaju se na lokalne resurse koristeći veoma malo moderne tehnologije i oslanjaju se na lokalne sorte useva, uključujući tu i divlje biljke i životinje. Treba još istaći da je proizvodnja uglavnom namenjena za lokalnu potrošnju. Iako su modernu poljoprivredu usvojili farmeri u svim krajevima sveta, nedavno sprovedene studije sugerišu da se mnogi farmeri pripremaju i bore sa klimatskim promenama, minimizirajući loše žetve kroz povećanu upotrebu lokalnih sorti, otpornih na sušu, ekstenzivnu zasadu, mešovite useve, agrošumarstvo, zatim uklanjanje korova, sakupljanje divljih biljaka i niz drugih tradicionalnih tehnika. Ovo ukazuje da je potrebno da se preispita domaća tehnologija kao ključni izvor informacija u suočavanju sa samim klimatskim promenama. Treba napomenuti da 1,9 pa sve do 2,2 milijarde ljudi još uvek koristi tradicionalne metode u poljoprivredi. Na primer, park krompira Cusco u Peruu ima oko 1500 sorti od oko 4000 sorti krompira koliko se danas nalazi u svetu, dakle skoro 1/3. Tradicionalne sorte ili domaće sorte su genetski raznovrsnije od modernih sorti i stoga su u stanju da bolje izdrže stres okoline kao što su nedostatak vode ili hranljivih materija. Poljoprivredni radnici u regionima Afrike, Azije i Latinske Amerike stalno se suočavaju sa ekstremnim vremenskim pojavama, usled čega su bili prinuđeni da razvijaju složene poljoprivredne sisteme koji imaju potencijal da reše neizvesnost sa kojima se čovečanstvo suočava u doba klimatskih promena. Spomenuti sistemi omogućavaju malim poljoprivrednicima i porodicama da zadovolje svoje egzistencijalne potrebe pod uticajem varijabilnih uslova životne sredine, a da pri tome ne zavise mnogo od savremenih poljoprivrednih tehnologija. Iako su mnogi od ovih sistema nestali u brojnim delovima sveta, i dalje je prisutan uporan opstanak miliona hektara koji se obrađuju na tradicionalan način, što je zapravo dokaz uspešne tradicionalne poljoprivredne strategije. Ova strategija predstavlja jedno priznanje kreativnosti za sve male poljoprivrednike širom sveta. U svetu danas postoje milioni malih zemljoposednika i autohtonog stanovništva koje se bave
održivom tradicionalnom poljoprivredom, što zapravo svedoči o njenoj otpornosti na stalne ekološke i ekonomske promene, dok ujedno doprinosi bezbednosti hrane na lokalnom, regionalnom i na nacionalnom nivou. Dakle, mali farmeri upravljaju tradicionalnim poljoprivrednim praksama, a globalno oko 84% farmi ima površinu manju od 2 hektara kojom upravlja 12% poljoprivrednog zemljišta. Mali farmeri prilagođavaju se promenama u životnoj sredini pomoću svog autohtonog znanja i iskustva koje čine promene poljoprivrednih praksi i kultivisanje prilagođenih useva. Kina je na prvom mestu po ukupnom broju malih farmi, a slede Indija, Indonezija, Bangladeš i Vijetnam. U podsaharskoj Africi mali farmeri čine oko 80% svih farmi i njihova tradicionalno kultivisana polja su generalno produktivnija od onih velikih farmi. Oko 70% meksičkih poljoprivrednih radnika, posebno malih zemljoposednika, obrađuje svoja polja primenom tradicionalne poljoprivredne prakse. Poljoprivrednici tradicionalnih agroekosistema Himalajskih planina u velikoj meri zavise od lokalno dostupnih resursa i autohtone tehnologije. Pre nego što navedem neke od tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža, napomenut ću da tradicionalni poljoprivredni pejzaži se javljaju u regionima gde poljoprivredne prakse ili ostaju iste ili su relativno malo menjane tokom dužeg vremenskog perioda. Neki istaknuti primjeri ovih regiona uključuju zapadne Gate Indije, zatim pejzaže Satojame u Japanu, zatim sisteme kultivacije milpa u Meksiku, tradicionalne seoske sisteme u istočnoj Evropi i pejzaže terasa jugozapadne Kine. Pirinčane terase Hani u provinciji Juan na jugozapadu Kine su jedan od dobro poznatih poljoprivrednih sistema u planinskim regionima. Ove terase su od 2009. godine proglašene globalno važnim sistemima poljoprivrednog nasleđa od strane Organizacije za hranu i poljoprivredu. Što se tiče mana tradicionalne poljoprivrede, to je svakako činjenica da je potrebno uložiti znatno više vremena i truda u aktivnosti koje se odnose na sadnju biljaka, zatim žetvu. Takođe, navodnjavanje može predstavljati veliki problem, pre svega upotreba mašina nije dozvoljena, a neretko nije ni lako pronaći same izvore vode. Uglavnom je potrebno iskopati bunare kako bi se došlo do izvora vode, što je težak zadatak. Zatim, biološka dekompozicija organskih sastojaka traje dosta dugo i kao poslednja stavka, poljoprivrednici koji se bave tradicionalnom poljoprivredom ne ostvaruju dovoljno veliki profit od uzgoja useva i goveda. Tokom poslednjih nekoliko decenija agrobiodiverzitet je smanjen zbog intenzivnog monokulturnog uzgoja. Oko 80% svetske obradive zemlje je pod usevima kukuruza, pšenice, pirinča i soje. Organizacija za hranu i poljoprivredu je procenila da je oko 75% svetskog diverziteta prehrambenih useva izgubljeno u 20. veku zbog zamene lokalnih sorti sa sortama visokog prinosa. Tradicionalni farmeri širom sveta su prepoznati kao čuvari prirodnih resursa, uključujući i biodiverzitet. Posmatranjem poljoprivrednih performansi nakon ekstremnih klimatskih događaja u poslednje 2 decenije otkrilo je da je otpornost na klimatske katastrofe usko povezana sa nivom biodiverziteta farmi. Istraživanje sprovedeno na obroncima Centralne Amerike nakon uragana Mitch pokazalo je da su farmeri koji koriste metode diverzifikacije kao što su pokrovni usevi, međokulture, agrošumarstvo, pretrpeli manje štete nego njihovi konvencionalni susedi koji su koristili monokulture. Istraživanje koje je sprovedeno na 1800 susedna, održiva i konvencionalna gazdinstva u Nikaragvi, Hondurasu i Gvatemali pokazuje da su održive parcele imale od 20 pa do 40% veću vlažnost zemljišta, manje erozije i da su doživele manje ekonomske gubitke od svojih konvencionalnih suseda.
Tradicionalna poljoprivreda je dakle rezultat iskustva lokalnih poljoprivrednih praksi starih hiljadama godina. Visoka produktivnost, očuvanje biodiverziteta, mali utrošak energije i ublažavanje klimatskih promjena su neke od istaknutih karakteristika tradicionalnih poljoprivrednih sistema. Dakle, tradicionalne poljoprivredne prakse kao što su agrošumarstvo, međukulture, rotacija useva, pokrivanje useva, tradicionalno organsko kompositiranje i integrisani uzgoj životinja svakako imaju potencijal da povećaju produktivnost useva i ublaže klimatske promjene. I na poslednjem slajdu možete pronaći literaturu koja je korišćena za pripremu ovog predavanja. Hvala vam na pažnji i prijatno.